It's weekend, karon. We're going to, asa to mami? Birthday garage sale. Kami ang mga pamilya nga garage sale hunter. Mangita mig mga basin pa daig mga kita mi gold dito. Sige, see you there. Bye-bye. Bye-bye, ala. Bye-bye. Ato mi sa mga pamilya nga garage sale hunter. Ato mi, bye-bye. See ya. Yay! Garage sale. Wow! Hello. Hi. You want to take a look around? Yeah. Okay. Do you have toys? Nah, toys. You can come in, like, Yeah. Oh, how much this one's? This was like a pound set. Yeah. Let's see. Hey, how are you? Good man. Yeah. How much this pan set? Like this one? $2. $2? Oh yeah, I'll go get it. Yeah. Oh. Extra stuff? Oh, this one. Just, Yeah. This one's? that one $3. Oh, Good yeah. touch, that one. Yeah, I'll go Yeah. get that one. This one, this Sweet. one. Yeah. And then yeah, loads of kids stuff. Yeah. Mommy, it's got a lot kid stuff here, mommy. Oh, lots and lots. Yeah, look at Elsa. Whoa, okay, go get it. Go get it. This is Ella. This is so nice. Say hi, Ella. You got a baby fish, baby shark. Baby shark. I love baby shark. Yeah. Mommy, the Elsa. Go get it. Okay. Toaster. Three. Toaster and this one. Two. Yeah, these two. $5. Okay. Yeah, All yes, right. yeah. You got that? Right. Yeah. I'm gonna leave you to it, kid. If you've got- Yeah, we'll just hang around and I'll let you know, eh? Yeah, once- sure, no yeah. worries. Yeah. Yeah. Have good luck. Yep. Okay, Ella. Have a look. The frozen blanket. Yeah, that's ours. Yeah. I'll go get that one. Hi. One? There's keys, and you open it using the keys. Yeah. Oh, okay. Okay. Is that a Barbie? Nah. It's basically a Barbie. Do you know Monster High? Nah. Monster, yeah. Are you? Monster, yeah. Okay, yeah. Why are you showing that? Don't shy, Ella. Don't be shy. We got lots of toys for you. Which one you want? This one, Ella, helicopter. Oh no! What is this? How to play with this one? Okay, we back. I respect. Yeah. 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 Pansit, mami. Kung kuha ko, mami. Bawa ka pila ni? Tanan? No, dili. Kani. Doon sa kanan. This is all for $20. Ella, come here. Bye bye, Ella. Yes. So, mao na among nakuha ganiya sa kuan, garage sale. Dito mi ganiya sa ikaduha na mga lugar kadto kay ang Green Height. Nami kadto Green Height. So, mao ni siya $20 tanan, $20 one, including books ni ila. Oh, nindot kayo. Oh na set na siya $20 sa kitanan kani books. Ya kani, okay ra ni. Okay naman tay talaga na ni. Pero pang garage, butang ko ni sa garage. $20 all. Oh, see, tanawa ha. Oh, helmet ni Ella sa iyang bike puhon. Na, included na sa $20 gihatag tanan. Ha? Nice kayo. Oh, sa mga hilig sa Star Wars. Look at that. Oh. Good kayo. Ha? Showing na rin ba ang Star Wars? So, timing kayo pagkuha na ko. $20 sa gutanan. Oh, yes. Nya, so pala diri. Oh.
Kang Ella, drawing book na Ella. Coloring book ni Ella. Yeah, that's Ella's coloring book. Yan, napapagod siya yung mga Barbie. Oh, sulit yan $20. So, kani para sa Crooks. Oh, para sa Crooks na kuhan. Shoes. Yeah. Pumelan diri. Kani, music. Yes, kani siya. Bluetooth. Okay ba kung saan eh? Pero ingon lang siya na okay ba kung saan ni siya? So ako lang gikuha kay Apil mas. Apil mas $20. Ako lang gikuha. Ingon man siya, kuha lang tanan $20 ra. Oh. Yung kani medyas. Yo, medyas ni Ella na nandito mo slide. Oh yes. Oh. Yes, agkan pa oy. Yan na pa siya gihatag nga toaster. Oh, Russell Hobbs ko na toaster. Limpihan lang, manindot ba ya? Oh, mahal ba ning Russell Hobbs? Yes. Unya. Kini, napagyud. Oh, $20. $20 na set of pan. Yan ang gihatag kay mo larga, mo balik na yung balay. Na, mo matutog Australia siguro siya. Yan lang gihatag. Oh, nindot kay brands. Awa na. Oh, $20 lang. Yan lang gihatag. Dili na $20 ka na. Apil ni, $20. Lagi. Mo ni. Apil na $20. Mo ni siya tanan sa $20. Tapos gawas. Ni. Nya gani ha sa kuan. Kato din, napay gawas $20. Apil Unsa sa man na dito? $20. Katong Elsa nga kuan. Oh, big ship ni Elsa. O dire. Elsa. Kang Ella nga Elsa. Yes. Frozen, Ella. Ni. Nya karon kay ang kuan. Atong dito misa ganiha dito sa unang mga toys mga bata. Free O, love. tara. Oh. Palit kang Ella. Nay Ella kani $5 ra ni. Yeah, Barbie ni Ella. Na siya Barbie chak si Ella. Yes. Sulit ra. Yes, Elsa niya nga. Lunchbox. Oh, lunchbox na Ella, oh. Kani kay $2 na siguro ni Mami. Ah, $3 ni. Oh, so pumilain gani ha. Lana? Lana? $1. Oh, $1 naman eh. Para sa kuwan, oh. Next week, mangita na sa taasa ang Garage. garage sale. Kaya mao man atong tirada kada weekend. Ang ato ta sa garage sale, kay kana sila mong good. Ilan na ipang baligya or ipang dispose na nila kay ang kasagaran na nila mga taga Australia move sa ating laing lugar. So ang ilang mga unwanted nga gamit ila ra nang baligyag barato. So hopefully next week makita tag laing garage sale ato na to maka-timing tag nindot makita tag nindot nga mga gamit pa. See you next week. Bye-bye.